Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. И основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году
в Центральном военном округе. Основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РКБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РКБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РКБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РКБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat.
militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton.
Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Tupolev SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti-pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%.
И основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РКБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РКБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РКБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения
привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РКБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh.
Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, YARS mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 YARS adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. YARS didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Tupolev SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM YARS ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai.
Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет
жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РКБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РКБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РКБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.
Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличено в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РКБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di lapangan merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7.
Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars Indo Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами Донецкой Народной Республики. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе
Основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat.
militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton.
Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut,
Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%.
Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РКБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РКБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РКБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения
привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РКБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh.
Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, YARS mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 YARS adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. YARS didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Tupolev SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM YARS ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai.
Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет
жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РКБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химического и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РКБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РКБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.
Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РКБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7.
Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti-pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk.
Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir Angkatan Bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства.
Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того,
США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РКБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РКБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РКБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari.
Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Tupolev SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов.
Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие
на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим
как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di lapangan merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk jalan raya Federal M7 dan jalan lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati jalan raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di lapangan merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle
и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины.
С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная, Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун».
Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda,
688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir. Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya.
Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina. Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan.
Мы получаем. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году
Ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh.
Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химического и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
в войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
в войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di lapangan merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di lapangan merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия... Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di lapangan merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di lapangan merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия... Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di lapangan merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di lapangan merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия... Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
в войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
в войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия... Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di lapangan merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di lapangan merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
в войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi road mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024», в котором примут участие воинские контингенты 5 государств. Соединение части округа оснащается новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Будут организованы 18 воинских частей
в войска поступит более 360 единиц новой модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%. Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центральноазиатском стратегическом направлении. Далее обсудим план деятельности Восточного военного округа. Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в регионе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран-членов НАТО. С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа. В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО «Торнадо-С», зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и боевые бронированные машины «Тайфун». Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также войска округа примут участие в 4 совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В завершение заседания посмотрим, как выполняется план деятельности управления начальника войск РХБ защиты. На сегодняшний день угрозы радиационной, химической и биологического характера провоцируются действием Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на территории Украины. В связи с этим в современных условиях роль войск РХБЗ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи, в частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной станции. В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1500 объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб. Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4000 задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличили их боевой потенциал в 2,2 раза. Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличена в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%. Unit Pertahanan Udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Ahtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti-pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti-pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam,
dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti-pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rudal balistik antar benua, ICBM, Rusia Yars PGRK muncul di Alabino dekat Moskow untuk mempersiapkan parade militer di Lapangan Merah. Militer Rusia merilis rekaman video rudal ICBM Yars ini secara terbuka 28 Februari. Sebagai persiapan untuk parade, kolom mekanis peluncur otonom sistem rudal darat bergerak Yars berbaris dari titik penempatan permanennya di wilayah Ivanovo ke Alabino, dekat Moskow. Rute sepanjang 400 km ini melintasi jalan raya transportasi 3 wilayah, Ivanovo, Vladimir, Moskow, termasuk Jalan Raya Federal M7 dan Jalan Lingkar Moskow. Sepanjang rute, mekanik pengemudi dari 3 peluncur otonom berhenti untuk pemeriksaan rutin dan kontrol peralatan besar. Rute kolom melewati Jalan Raya Federal M7. Personil dan peralatan formasi rudal Tchaikovsky telah mengambil bagian dalam parade militer di Lapangan Merah di Moskow sejak 2008. Sebelum resmi digunakan, Yars terlebih dahulu menjalani uji coba pada 2007. Uji coba pertamanya dilakukan pada Mei 2007. Kemudian, uji coba kedua dilaksanakan pada Desember 2007 dan November 2008. RS-24 Yars yang pertama kali dinyatakan siap beroperasi adalah versi Road Mobile. Namun akhirnya, rudal ini diletakkan dalam silo. Dengan ditempatkan di silo yang sudah tidak aktif, RS-24 Yars menjadi sangat sulit dideteksi musuh. Hanya butuh waktu 7 menit bagi Rusia untuk meluncurkan rudal antar benua ini. Fakta tersebut adalah satu hal yang sangat mengancam negara lain, termasuk Amerika Serikat, AS, yang juga menggunakan sistem pertahanan misil untuk melindungi diri dan para sekutunya. Secara keseluruhan, Yars mampu beroperasi sangat baik dengan sistem berbasis silo. Panjang RS-24 Yars adalah 20,9 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Sementara itu, berat rudal ini bisa mencapai 49 ton dan berat hulu ledak sekitar 1,2 ton. Yars didukung oleh mesinnya MZ-847 diesel dan mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 42 km per jam serta jangkauan maksimum 10.500 km. Kualitas rudal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Topolem SS-27. Sebab, memiliki sistem panduan yang canggih daripada sistem GLONASS dan inersia. Yang paling menakutkan rudal ICBM Yars ini bisa membawa hulu ledak nuklir.
Tor, M2 pertahanan udara Rusia jadi salah satu andalan melindungi pasukan di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman Tor, M2 beraksi melindungi pasukan darat dari serangan udara musuh. Komandan Baterai Rudal Anti Pesawat dengan tanda panggil, Maverick, menceritakan tentang kekhasan berburu musuh di udara. Sejak awal tahun 2024, awak sistem pertahanan udara Tor, M2 senjata anti pesawat Transbaikal ini berhasil mengalahkan lebih dari 20 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina, seperti Furia, Leleka, dan lainnya. Kebanggaan tersendiri bagi para kru adalah hancurnya UAV Scan Eagle buatan Amerika. Demikian dilansir video Kementerian Pertahanan Rusia 28 Februari 2024. Rusia juga merilis rekaman kompleks pertahanan udara kelompok Dnepr, memberikan perlindungan yang andal terhadap pasukan dan objek sipilnya di wilayah Zaporozhye. Di zona operasi khusus, unit pertahanan udara mencakup pasukan, pos komando, markas besar, dan pemukiman tempat warga sipil berada. Беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства. Но один из основных наших противников это, конечно же, противорадиолокационные ракеты, которые запускаются с самолетов. Ну и также химарсы и различные виды таких же боеприпасов. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 10 dari 10 drone serang Shahed yang diluncurkan pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Demikian laporan Angkatan Udara Ukraina 28 Februari pagi waktu setempat. Militer Rusia meluncurkan 10 drone dari kota pesisir Primorsko-Akhtarsk di Rusia. Angkatan Udara juga melaporkan bahwa pasukan Rusia menembakkan rudal anti pesawat S-300 dari Oblast Donetsk. Kelompok penembakan bergerak dari pasukan pertahanan selatan Ukraina dan unit rudal anti pesawat Angkatan Udara berhasil menghancurkan 10 drone di Oblast Odessa dan Mykolaiv. Sebelumnya pada malam hari, pasukan pertahanan selatan melaporkan bahwa puing-puing dari pesawat tak berawak yang dicegat menyebabkan kebakaran di fasilitas infrastruktur di Odessa. Api sudah padam, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sehari terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 15 titik konsentrasi personel Rusia di sejumlah titik garis depan. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 2 pesawat pembom tempur Su-34 dan 4 UAV pengintai. Satuan pasukan misil merusak 4 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 2 sarana artileri, 1 sarana pertahanan anti pesawat, dan 2 stasiun radar musuh. Secara total, militer Rusia kehilangan 412.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Februari. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan total 6.570 tank, 12.508 kendaraan tempur lapis baja, 13.112 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.029 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 688 sistem pertahanan udara, 342 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.753 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merebut 2 wilayah Ukraina dalam 48 jam terakhir. Pasukan dengan tanda sandi Ovaliant mengibarkan bendera di atas Stepov dekat Avdiivka. Desa Stepovoye, Petrovskoe, diserbu dan direbut dalam pertempuran sulit oleh tentara Brigade ke-15 dan ke-21 Distrik Militer Pusat dengan dukungan pasukan khusus dari kelompok pusat. Rekaman Brigade ke-15 menghancurkan tank Abrams kiriman Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama perang terjadi di wilayah ini. Selain Petrovskoe, Rusia juga merebut Severny Masih di dekat kota Avdiivka, Donetsk Selatan. Pembebasan desa penting tersebut sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Ukraina.
Россия Tentara kami berhasil mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari Severny, dan Lastochkino serta Pobeda juga dibebaskan dalam waktu seminggu. Pasukan kami maju setiap hari di sepanjang garis kontak, kata Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan 27 Februari. Menurut Shoigu, tanda-tanda panik Ukraina sudah kelihatan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengerahkan cadangan terakhirnya ke dalam pertempuran, mencoba menstabilkan situasi dan mencegah runtuhnya garis depan. Sejak awal tahun 2024 telah dibebaskan sebanyak 327 meter persegi. Shoigu menyebut kerugian tentara Ukraina berjumlah lebih dari 440.000 orang. Sejak awal tahun 2024, Angkatan Bersenjata Ukraina rata-rata kehilangan lebih dari 800 personel dan 120 senjata setiap hari. Улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевает новыми рубежами и позициями вооруженных сил Украины. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северная Донецкая Народная Республика. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность. В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих. После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции. В целом, это свидетельствует о бесперспективности стратегии Соединенных Штатов Америки, о сдерживании России за счет жизни украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей. Повестка сегодняшнего заседания коллегии. Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на центральноазиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ. Одновременно с этим ожидается почти 20% рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе